Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara istimewa jajaran para habaib, habibana wa sayyidana Hadratul Habib Abdullah Al-Khairid, habibana wa sayyidana Hadratul Habib Alwi Al-Baiti, wa habibana wa sayyidana Hadratul Habib Zainal Abidin, dan seteja jajaran para habaib selain sehadir, berjukan jajaran para alim, para ulama, para guru, ajunan semulja Kiai Haji Humaidi Hasbullah Rais Surya MWCNU Ampunten, berjukan ajunan Ketua PC GP Ansor Kabupaten Sumeneb, Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Ampunten, Kepala Desa Bukabuh dan seluruh aparat desa, dan juga Muspika Kecamatan Ampunten, dan juga sahabat-sahabat pimpinan ranting GP Ansor Desa Bukabuh, seluruh Banom NU Desa Bukabuh, Muslimat, Fatayat, Ibnu dan IPPNU, dan seteja hadirin hadirat muslimin muslimat sehadir di kesempatan malam mangken tanpa terkecuali, secara khusus seteja para guru, para kiai, tak langkong dan gula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Ngereng sepertama kaula ben ajunan amuji ben asyukur da Allah kala ben taufik hidayah mauna inayah dari Allah. Yang malam semangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki abolong eka di tempat dalam keadaan sehat wal afiah, alengki asareng para habaib, para alim, para ulama dalam rangka haul seteja almarhumin almarhumat ben sepo kaula ajunan yang diprakarsai GP Ansor Bukabuh. Semoga alengki ben apolong kaula ajunan kesempatan malam mangken kak dinto sareng Allah betetia wasilah kaula ben ajunan pakun asareng para habaib, para kiai sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam nyereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto pernah anyataanki sataftariku ummati ila sab'in, sataftariku ummati ila thalathin wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi 30, menjadi 73, dan semua itu akan masuk neraka kecuali satu golongan.
atau yang disebut dengan firqatun najiyah. Lalu sahabat bertanya, golongan mana yang akan selamat itu ya Rasulullah? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, golongan yang mengikuti sunnahku dan mengikuti sahabatku, atau dibahasakan yang masyhur ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah kaula ben ajunan termasuk golongan sebekal epa salamet ben ebek tabi ajunan Gusti Kanjeng Nabi, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas baju kebesarannya yang diberikan GP Ansor. Kebesaran nungku cek raja dan kan. Kapan yang pergi buru tanah nggak hilang, karena tangannya hilang terpaksa saya bingkis ya. Jadi nangkin bingkes benih keng tak ndak nih kan. Keng muni torot tanah nyelem. Kula tega tak surbanan tegok tak bangki kalam pinatikal tak usah surbanan. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Tadi sambutan yang dinyatakan oleh Bapak Wasil Rafi'i sudah dinyatakan bahwa orang yang mengurus NU, orang seajegeh bendik ngudi NU, bekal iako santrena Kiai Haji Hashim, insyaallah juga bekal iako santrena Kiai Haji As'ad Samsul Arifin Sokoraja. Amin Allahumma. Insyaallah bekal iako santrena Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Amin Allahumma. Kalau sudah diakui santri oleh tiga tokoh ini, insyaallah kaula ben ajunan bekal selamat, bekal masuk surga. Amin. Dimin Syekhona Khalil bin Abdul Latif Kak Dinto ampun abuk teh bahwa mun iyako santri bi Syekhona Khalil ini keselamat. Dimin Bapak Ibu hadirin, Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Kak Dinto andi santri. Santri nani kebetulan khidmah ngaji rang-rang tapi alatin Syekhona Khalil Kak Dinto sergep. Tetire saarina gak dintong ngiring Syekhona Khalil. Syekhona Khalil keundangan di kengiring. Biasana tukang bek tanah panapes ebek te Syekhona Khalil, bana bira sopan, bana beketap. Ni kasabek taki. Situng bekto Bapak Ibu hadirin sesantri gak dinto ating kelomor wafat. Syekhona Khalil karena gak dintong termasuk santri sebiasa ngiring Syekhona Khalil kesehariannya. Akhirnya Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani gak dinto se mau sakitalken iatas kuburna. Jadi salah seterine kuburaki masuk ke dalam kubur Syekhona Khalil saya mau stalken. Akhirnya Syekhona Khalil ebelai italken, ya fulan sehingga kakek deki bekal kata moina dua malaikat seanya memungkar ben nakir sehingga jak tako sehingga dua je termasuk makhluk daripan berpan makhluk ke Allah. Mun sehingga dua atanya ke kakek maka jawab kalaban lesan sefasi. Mun sehingga dua atanya marrabbuka, siapa pangeran kakek? Jawab Allahu Rabbi. Mun sekadua atanya siapa nabi nak kakek? Jawab Muhammadun Nabi. Mun sekadua atanya apa agama nak kakek? Jawab Al-Islamu dini. Mun sekadua atanya apa kiblat kakek? Jawab Al-Ka'batu kiblati. Mun sekadua atanya siapa treta nak kakek? Jawab Al-Muslimuna ikhwani. Salah stadena etalken Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif kuper dari kuburan menuju dek ke dalam Demangan. Depak dek ke Demangan Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani dalam gak ditobah kasokan. Cepon orang buka bubah agila sampai koh-koh. Sampai kasokan cek kasokan. Santri gak ditok keton. Tak biasa na Syekhona Khalil rabu dari kuburan gak ditobah kasokan. Akhirnya bersitung santri mator dek Syekhona Khalil, kiai, mator kiai. Takut beda santri andi coba penyangka ada keajunan. Panapa kira-kira saat tiaki ajunan kesokan? Tak biasa ajunan kak dinto rabu dari magbaro kak dinto bah kesokan ketigi puru.
Syekhuna Khalil gak ditobah aja wab. Mek tak gelek kana. Sengkok je datang dari kuburan ki buru bi Allah pas ibu ka hijab lengaleng antara alam berzaban alam dunya sampai tang kopeng ngidingaki dak ka malaikat mungkar nakir saatanya tang murid ilmu kubur. Lah jeng kok paha gelek. Tang santri je yen tari malaikat mungkar nakir debak ke kuburan malaikat mungkar nakir paha tanya, "Ya fulan, mar rabbuka?" Siapa pangeran kakek? Tang santri bah nang tenang senyapit malaikat. Billahi gi buru mari ebelai kulai. Kengi kula pai. Cering kula putu malaikat tak ngaji. Kula lambak ni kaki bede tunya. Ni ke beni muka kitab. Tokang ki beraso pernah kiai ben kita pa kiai. Ya fulan, mar rabbuka? Siapa pangeran kakek? Haram beni keng tak aja wa. Billahi re malaikat. Kula keng tak tahu. Seni ke boy. Akhirnya buki malaikat dah. Ini kata pak kesantrian ini. Ke malaikat dia rembuk. Seni ke boy. Sampian mun lakar keng tro tahu. Kajwa pernah merobuka. Malaikatnya keng tak tahu ngarang. Sampian mun tro tahu. Napa jwa pernah merobuka nih? Coba sampian entar kedemangan entar ke Syekhuna Khalil. Malaikat disuruh nyupul dari kuburan kedemangan. Sampian acabis dak ke Syekhuna Khalil. Tanya aki dak ke Syekhuna Khalil. Karena Syekhuna Khalil oning jwa pernah kaya. Gelak mari malai kulek yang bihule kalau pai malaikat. Tanya aki ke Syekhuna Khalil, napa jawab pernah marobuka? Deki, napa si teti jawab pernah Syekhuna Khalil? Kaya jawaban gula. Malaikat mungkar pahatok kotok ke malaikat nakir. Tina aki, boy. Tina aki dah rum. Iya lah torok iya. Mun pahit rok buntik je bantar ke Syekhuna Khalil long kuah pernah boleh karo 6 pertanyaan. Nama ke saya ibu. Ia jawab kapi. Malaikat pah nyorot, pah burung saatanya. Pahit tina aki. Cerita gak dinto Bapak Ibu hadirin. Persis kalaban cerita yang ditulis dalam kitab Is'adur Rafiq ala Syarh Sulamit Taufiq juz awal bab al-iman ala su'ali munkarin wa nakir. Ada cerita yang persis dalam kitab Is'adur Rafiq kalaban cerita gak dinto. Timin al-Imam Abi Yazid al-Bustami gak dinto andi santre. Santre na gak dinto ketika epreksani bi malaikat situng jua pernah tidak boleh. Marabbuka? Ana khadimu Abi Yazidil Bustami. Kule santren Abi Yazid. Waman nabiyuka? Nabi nakaki siapa? Ana khadimu Abi Yazid. Kule santren Abi Yazid. Kebulan Abi Yazid. Wama dinuka? Akhirnya mana kaki? Mengkal kaki malaikat. Lega bala kebulan Abi Yazid kok. Jadi sampean ku leku. Mun sampean lah aja ke NU mun sampian la arabat NU kula ku sampian kempang kating nah nggih tinggal akad teng dek ka Syekhuna Khalil insyaallah mun Syekhuna Khalil ki oding saos orang teti santri na Syekhuna Khalil semak ke Syekhuna Khalil pasalam bi Allah maka kau leben ajunan insyaallah cung pasalamatan boleh ketika kau leben ajunan arabat ben ngurus NU manter bi Allah petetilan-tilan selamat dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma amin Allahumma. Lebih-lebih di zaman akhir mungkin gak dinto Bapak Ibu hadirin serangan kepada NU gak dinto dari berbagai penjuru. Organisasinya tidak mampu dihancurkan tapi amaliyah NU eman keaman mungkin kaperaki gina bagi haul syirik kekufuran kafir ini mungkin muni Sumenep kita berarti banyak muni Bengkalan mungkin sudah terkotak-kotak Bengkalan ini kemudian mulutan masuk neraka. Mun kekufuran masuk neraka. Mun bedereng mate tahlili masuk neraka. Iya, holen pedeban mangken neraka. Bihule ke bala mun neraka kapi mun bedereng matenya lagi kaple boy ben sekat. Lepas ubah main remi boy. Bocok neraka kapi. Dia tadi disinggung. Depak napa punten orang ngirim kenceran haul, kenceran pamausan mangken kira maki dak kasih depak napa punten. Ada satu pernyataan yang menyatakan man halalah wa ahda thawabahu lil mayyit yanfa'uhu. Pasera si tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah wa ahda thawabahu dan menghadiahkan pahalanya lil mayyit kepada orang yang sudah mati yanfa'uhu maka tahlil kak dinto aman faad ke orang semati. Siapa yang memberikan pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah
dalam kitabnya Fatawa. Kenapa kok Ibnu Taimiyah yang saya kutip? Karena sebiasa tanda tahlil nikah rombongan Ibnu Taimiyah nikah. Anak buahnya. Tetimun se-NU abu, lah jelas tak usah ragu aki. Yang banyak tidak mau biasanya ini adalah orang-orangnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tibi hanya tak kita lil kencer ada pak de orang mah. Mun ku lebih sampean se-NU tak usah bahas Gus Dur lambai tanya aki ya Gus. Orang ngirim yasin ke kuburan depa apa punten? Depa. Mai pangki ja depa. Jaringan kok mun ngirim yasin lok tomani pebelih. Ini Gus Dur. Tetimun sampean ku leku badeng katanya tak usah Kaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak usah senikah. Depa. Buktena ya wis lah mate kayak kok sing ngirim aku. Mun tak depa atau orang. Mun tak depa abeli, insyaallah tak kira abeli boleh. Loh, Ibnu Taimiyah saja yang orang-orangnya sekarang tidak mau kepada tahlil menyatakan sampai pahala tahlil. Makanya gue leban sampean tak usah wad-wad masalah gak dintok. Masalah keng tak kesokan tahlil, tak kesokan hol, ampun tak usah entar. Sepenting tak usah abak coba ki orang sehol. Sekesokan entar, selok kesokan dengan compong. Seentar oleh berkat, penta berkat dah. Kan saya senikah, iki dah bagi. Tak usah atokar, gula sering ngabala masalah nikah ni kesering gula mainga. Umat Islam ni kata kutu pada, gula bersampian tak kutu seragam. Sepenting gula bersampian meskipun tak pada tak usah coba ki orang saya tak pada gula bersampian. Saya kesokan tahlil tahlil, tak kesokan punten tak kira masuk neraka meskipun tak tahlil pada swarga. Saya tahlil swarga, saya tahlil swarga. Keng mun per ngaperaki orang Islam gak dito bahaya aja pun kanjeng Nabi karena ketika orang Islam ikaperaki ya rudduhu kalimat kafir gak dito abadi dak kasalah situnga. Ya rudduhu ala ahadihima kalimat kafir gak dito abadi dak kasalah situnga. Imma dak kasengoca atau bedak kaseko cai. Pramila gak dito kesokan tahlil entar tahlil. Tak kesokan ampun kula ben sampean tak usah tahlil tapi tak usah abak coba gitu sapa. Kaper neraka pah orang yang pan neraka akap bibi gule ke beliau tu dena apa menguruk yang tak pada orang cak pakai neraka cak swarga lega pah swarga ke tibi enak makin masuk swarga mun bi tibi nya ku tak gengku ngara bukan nengki mun pah orang kapi molotan neraka tahlil neraka kekuburan neraka pah neraka kapi pah masuk swarga bi tibi an sengocak ni gengku apa tak gengku swarga ntar ke dejit ada orang sekali ntar ke baru ada orang mun tak keluar kiye bita ya pada celingin neraka bah banyak orang mun tak masuk abareng ke dalam ke neraka. Pramila gak dinto tak usah neraka aki tak usah ngaperaki kaula ben ajunan ngireng mun karo masalah furu'iyah tak usah katokar sepenting kaula ben ajunan pada niat ibadah da Allah insyaallah pada tetilan jalan swarga amin Allahumma. Makanya cebon Gus Dur akeh kang apal Quran hadis seneng ngapirke mareng liyani kapire dhewe dak digadeki yen isi kotor ati akali yen isi kotor ati akali ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatayyaji ya uhailal judi wal karami ya uhai kalawan Allah kang moho suci kudu rangkulan rinulan wangi ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk jongan tilali zikir
zikir lan suluk jongan tilali ya Rasul. Salamun ya Rafi asya atfatan ya jiratal alam. Mantar bi Allah perpangkian melemangkan pada deti dan jalan selamat setaja sehadir benda setaja bang sepo kaula ajunan seampun seta. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Orang seampun seta gak dito Bapak Ibu hadirin. Kaula ben ajunan tak oning. Seseta nika dalam keadaan jemper napa punten. Bang sepo kaula ajunan seseta dalam keadaan selamat napa punten. Tak oning. Karena orang seta gak dito tak pada bi orang ngodi. Mun tatang ke kula ben sampean se odi bangki. Bunga bangki, jemper bangki, sosa bangki, mi temu. Karena mun orang odik ni keandi kebiasaan orang odik ni kemun ruwet ele kebele, mun bunga tak sak kasak. Jadi mun tempo tak sak kasak berarti king tempo bunga no. Mun tempo aserok king ruwet. Kan ki. Kan sini kemanusiaan ni kan tabiat dah. Mun bunga ada orang tahu, king mun sosa telo kampung ngiding bertak. Ajualan. Pas tak abot teh. Pahit tanya aki, dak remah apa kau nak? Billahi rogi aku. Ada tu billahi namun rogi. Coba abot tu sekerjuta. Bocang hasil kak? Ya oleh sarokokan. Sekerjuta sarokokan. Siapa orang? Mun pas sekerjuta ke beli rokok kapi bagi bibir tadi baca ni. Tapi kan sedih kata jata manusia. Mun bunga ada orang tahu, mun susah. Ini aku benar. Mun ruwet apa? Se Indonesia tu kan kapi. Ruwet. Lah orang seseten ni guna sampean tak oning. Dalam keadaan ruwet napa punten, dalam keadaan nyaman napa punten. Maka untuk memastikan seseten dalam keadaan saya, situng carana. Dak remah. Itu aki. Kati menemakin. Maka saya bu petong orang seh asmana terdaftar. Sekelak kebelah iya Holland. Kalau ben haul makin gak dintok. Dalam keadaan selamat, dalam keadaan berjumpa sareng Allah Subhanahu wa taala dalam barzakh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kak dinto merupakan salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi lain kak dinto tak ada sekati makin seta ekereme bi seodi kenjaran. Seta ini ona kisah orang bi seodi tak ada. Untuk umat Nabi Muhammad bisa kaula ajunan. Maka nak syukur teti umat Nabi Muhammad teti khairah ummah. Umat yang paling bagus. Benih cuma masalah bisa keluar manusia dari cuba ke saya. Merintah bagus alarang kecubaan. Tapi umat Nabi Muhammad kak itu banyak keistimewaan. Ada 3 keistimewaan umat Nabi Muhammad Bapak Ibu hadirin. Yang pertama istimewa itunya. Yang nomor 2 istimewa dalam barzakh. Yang nomor 3 istimewa ya akhirat. Yang pertama umat Nabi Muhammad diistimewakan. Lain kalau umat-umat selain ketika kau lebih ajunan beda dalam dunia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya pertama, kenapa keistimewaan umat Nabi Muhammad sebagai dalam dunia? Allah tak kira matoron azab dak ke umat Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad ki berumur. Otabe Nabi Muhammad ampun seta. Tak kira beda azab, tak kira beda seksa, tak kira beda musibah. Mun kau leben ajunan ki kelem nyoon sapora de kuste. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan siksa, tak kira turun azab, tak kira beda musibah selama Nabi Muhammad kak dintoki beda umur. Buka sejarah bi sampian mulai dari kitab sepaling kini Khalasatun Nurul Yakin sampai Sirah Nabawiyah. Adakah azab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ada. Coba sampian perhatikan umat-umat terdahulu.
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Kayak mantra sakit takutnya gudarusan bi tetap kira-kira. Allah dulu menghancurkan kaum Ad, Allah menghancurkan kaum Samud, Allah menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Bahkan Allah menghancurkan Namrud dengan azab Allah subhanahu. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Parigi kasogian, parigi tunyak. Iramadatil imad. Romana juraja, pesena banyak. Keng cerek. Ring buka bu alhamdulillah, pe lampe kapi Allahumma. Muna cara bisa sampai raja ngak nih, berarti kan sampean king nyumbang. Iki. Ima nyumbang beras, ima nyumbang pesen, ima nyumbang lakoh, ima nyumbang mikir, wata menyumbang akan. Hoje ko. Bamaki berkat beda mendak singakan kan baru ya bu. Tina maki tak abrik pesen, sepenting entar. Setelah tak abrik sekali pah anang peto iki bekapi. Alhamdulillah oleh sangat berkat beda lagi aja. Amin ko bu. Amin nungku. Wata pak kering apa bu kabur ya? Punten sompengan sepaling raja Rabu na sampian. Acara GP Ansor makin sukses gara-gara ajudan seteja hadir. Kula makin datang dari Bangkalan Ujau keng mun sampean tada entar butuh pengajian. Api datu ke bendera aja. Gara-gara sampean Rabu, gara-gara sampean entar meskipun niatnya macam-macam. Bade keng pelan ibung kona tada orang ya pah noro aki sekali. Beda. Bade sentar keng anang minta pung pelempungan, beda. Ya bade sentar keng penasaran pelan kocak sanya mau Khalil Yasin cek genteng aja bade keng. Cek gelak, cek pelanceng gelang je bu. Takut bah nerok kemi dekin. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Umat Nabi Muhammad tidak pernah ada adab. Nabi Muhammad ki beda umur tak ada adab. Orang-orang dulu kaum Ad sareng Allah Subhanahu wa taala kerem angin topan, angin puting beliung, cepon oreng bukabuh. Lak pala tahun. Bade sing ngoca anda iya ki. Ambui kan setiap bu. Mun tak tepak geding TV dah iya dia. Aku leku mun tak nemu nyama mekiler-pelir tahun ni pasang dina. Balak, angin balak, balak ni ke musibah, balak ni ke bahasa Arab. Tu tiba rekona angin balak dia cong. Pulan si beda setahun sekalian nyaman balak tahunan. Beda si ngocak balak tahunan, beda si ngocak lak balak. Yo balak balak tahu. Cak gelap pentong bon HP dia bikok deki. Lah ngocak angin topan mari ku leku. Oba sampang deui. Ota oba ke bahasa Arab, karde karsanah deui. Sing aja bawa ngocande ya boleh. Ya. Umat Nabi Muhammad tak ada. Coba ketika Nabi Muhammad ki beda umur, beda seksa seepare ngaki, enggak ada. Tak ada. Coba perhatikan umat-umat Nabi terdahulu. Kaum Nabi Musa sareng Allah epatakelem. Kaum Nabi Nuh ekakan banjir sampai putra Nabi Nuh tibi kak dinto tagel ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Kan'an termasuk golongan yang tidak selamat. Putra Nabi Nuh putra ni kala. Gara-gara tak iman sareng Allah, pak mancor sareng Allah, takelem untuk umat Nabi Muhammad meskipun Abu Lahab
Abu Jengkel, Abu Sufyan, Kak Dinto luar biasa membangkang sareng Allah etahan azab. Apa napa? Takdiman wa takriman. Karena amul jaki ben ngaku-ngaki dak muljana Gusti Kanjengna. Bahkan mungkin Bapak Ibu hadirin, Nabi Muhammad ampun wafat, Allah menjamin wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka Nabi Muhammad ampun sedah ring buka buta kira paringi adab, tak kira siksa sareng Allah selama kau leban ajunan kasokan nyuun sapora dek Gusti Allah subhanahu. Maka aku leban sampian mun banyak musibah, mun banyak masalah, tak boleh jalan keluar kecuali pa banyak mau istighfar. Beda dua amalan, amalaki bi sampean mun tro odi teka hajat. Sepertama solawat, kalaban solawat saja pangar pasampian bi Allah bahkan teka kalaban kempang. Nomor dua istighfar, kalaban istighfar sampian bahkan keluar dari musibah seraja. Beni patandik musibah keng bi Allah mun beda musibah keluar kalaban kempang. Mun andik musibah bi Allah ibrik jalan keluar kalaban sae. Mun pah ero andik musibah tak bisa kak. Mun tro andik musibah cak teti orang ditibungkan acem boy. Mun teti orang jang sampai andik musibah iki napa ki? Keng mun ahli mau istighfar bi Allah musibah gak dinto ibrik jalan keluar kalaban gampang. Nabi Adam dengan istighfarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sareng Allah yang kak derajat isapora kagelerona. Nabi Yunus ketika ada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi pas ae la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Beni kuntum tapi kuntu nggih. Dadi san-san mau istighfar pas ae sekali. Pada Nabi Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nikah roong cepate karena astaghfiru nikah cepon nak kana ngaji kitab nahwu kak dinto fi ilmu do. Tetih astaghfirullah senikah astaghfirullahalazim. Bada terkadang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Can malaikat itu lesan jari ko. Jadi lausan misan maus pas saya sekali, nggih. Pada bi tahlil la ilaha illallah. Aslina pasit, pamate eng nika cepon ulama tak penapa. Tapi dibun Al Habib Abdullah Al Haddad selangkung saya odiin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sini ke paling saya meskipun la ilaha illallah. Nika tak penapa. Keng paling saya odi. Bodoh salah ipate ki nyentak la ilaha illallah. Pulpen malaikat tegengal to santak gelu badah nemes gelu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha can malaikat mun lapar ngakan ra gelu. Dadi san misana tahlil bah saya sekali kowe nak tak usah makin kida aing oh badah pon tak usah contangan marin empon karin lagi ning kiba mulai. Sekolah tutup dah kita kok lupa. Pon, kula muka TV. Kula make jompok mentero muka TV. Aing buk. Aing dulu. Kita kok dumpa mun buka. Ngagila. Ngerti sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad kak dinto istimewa ketika beda dunia kak dinto tak kira paringi adab selama Nabi Muhammad kak dinto ki beda umur. Oh tabah Nabi Muhammad ampun tada umur tak kira ibri adab sepenting kau leban ajunan kasokan maus istighfar. Maka namun telepon dengan dengroh astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Sini gabuk aku rincuko astaghfirullah Rabbal baraya umbak nabi astaghfirullah ya
Inal khotoya. Cek mana lagu dia. Antara sepena ate. Lakena orang sepekere. Eko. Bekto teromalo pa sajen are sajen yang sara. Cak aku pak kaki saya kok cari bu. Putu pak kering ngapa di nak dibaca saya. Aku otak. Kata kamu nyembek terkepek dia. Tidak menteren dia. Tetapi biasakan maus istighfar. Kalau tidak solawat. Dua nikah baca kak. Kebayuiri tena sampian. Pasera saya mau solawat. Hajat tidak Allah bukan eba gempang. Pasera saya ahli maus istighfar. Bakal eba keluar dari musibah-musibah raja. Benih tandik musibah. Keng musibah muntapan istighfar kak dintok. Sarang Allah bakal eba digeci dan keluar. Nabi Yunus setelah baca tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bi Allah eba keluar. Bah Allah ada dalam Al-Quran. Laula kana minal musabbihin. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Cek saking Nabi Yunus tak maca tasbih, tak mau istighfar, searupa tasbih, tak ngaku salah. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus bi Allah tak eba keluar dari tabung cukup sampai hari kiamat. Cepon ulama para ajai musibah na sampian, pabanyak masalah na sampian, keng mun istighfar pabanyak kaula ajunan, insyaallah bekal paringi jalan keluar. Amin Allahumma. Keng mun nyari setan pa musibah, ya nagin masuk surga, tak bisa ngakui istighfar. Tak ada tunyani kelakar darul fitan, tunyani kekenang kecubaan. Wadarul waba, kenang na penyakit lah kan. Wadarul imtihan, kenang na ujian. Ada orang nikah, saya tak uji benda itunya, kapi tepani ujian. Kula ngabala katamu ya compok. Tunya ni kelakar sani kakak lakar kenang na ujian. Pah nyampit, engke tak lakar kenang na ujian. Cuman mau nengak kula pah ujian atok bila saya imtihanan na ko. Jangan ketok kang aragu bi. Ada manusia nikah saya tak uji, tengki. Pramila kak dintok keng mun ahdi maus istighfar, insyaallah bi Allah paringi jalan keluar. Ben kalaban maus istighfar kak dintok bakal tetilan jalan kaula ben ajunan selamat dari siksana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kurang 20 menit. Iya siapa sih turun Bu? Cek ngabula keng kurang 20 menit. Kula make compo mun tak tege suruh turun haram tak turun kula ki. Bu pengajian Bu. Makilah. On, ini kasih nomor situng. Apa sih nomor situng? Ada ya. Ini inilah. Kalau tahu cek telok, lekutnya ki. Apa yang malu anak? Telok, saya kudung telok pokoknya. Apa? Berdua. Situng keistimewaan teti umat Nabi Muhammad. Ketika kau leban ajunan beritunya, kau leban ajunan ejamin Allah tak kira paringi azab selama Nabi Muhammad ki benda umur. Otabah kanjing Nabi Muhammad ampun saya kau leban ajunan tak kira seksa selama kau leban ajunan ki kasokan nyuun sapora dek guste. Jelas paham kayak ngain kiba peleman nih kak. Nomor 2 keistimewaan umat Nabi Muhammad ketika berada dalam barzakh. Seluruh umat kalau wafat membawa dosa maka dosa gak dinto tak bisa dikurangi dari orang Saudi. Mun bada orang seta orang kencaran dia tak bisa tambah sareng orang Saudi. Khusus umat Nabi Muhammad tusana banyak. Yang mun bi Saudi enyo onaki sapora sesete gak dinto bi Allah tusana ipa gemet ipa tada. Amin kok kak. Cengeng. Tusana banyak iki beseta. Keng mun iya oleh pada ban mangken tusana sesete gemet sapora bi Allah. Amin Allahumma. Ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat. Tang umat sepa lain
umat sekali serbi ajunan Allah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Datang umat masuk kuburan bidunubin kal jibal, tusanak pada ben gunung, anung gunung banyak. Wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum. Tapi keluar dari kuburan tusan ada sekali. Mi bisa bidu'ail ahya, gara-gara bisa odi enyo onaki sabo. Jadi mungkin setelah benga supona ajunan sampun sete kala bentahdil kala kala ben istighfar ajunan kala kencerna ikere maki seseta benga supona ajunan kencerna bi Allah etambain tu sana sering Allah isapora amin Allahumma. Maka saya ingat meskipun orang lain ngucap kak dito bid'ah, meskipun orang lain ada buka dito kafir bahkan ego bela syirik, saya ingat cek ambu atua aki ben entar dek ke kuburan cek ambu ngahole orang sampun seta apa napa. Karena kanjeng Nabi seadabu mal mayyit illa kal gharikil mutaghawwas. Ada yang menyatakan kal gharikil mughawwis. Kalau Al Imam Nawawi bin Umar Al Jawi kal gharikil mutaghawwas. Orang seampun setegak dinto pada ben orang takilem. Orang takilem ni tak bisa andi pasalamat tibi, tak bisa andi kelakuan si bisa mapejre tibi kecuali epa pejre ben epa selamat di orang seki odi. Jelas? Jadi sataja amala ajunan mangkene ekere maki sataja seseta maka semua ke sareng Allah teti dan cilen keselamatan bang sepo kaula ajunan amin Allahumma. Mangkana guna sering ngebeda setiap pengajian haul mun andi reng tua pada sampian atah lila lanceng sampian tak oning o tabe sengkak istighfar paling pandai saus sering guna ngebeda setiap pengajian astaghfirullah li walidayya sedekah astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya. Maka orang tua dua seampun seta kalau ben emau sakit istighfar ketika puri sapora bi Allah. Mun reng tua dua se mate cuma situ seseta cuma bapak tok astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi. Maka bapak seseta bi Allah isapora tu sana embu atigal umur kia tambai astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi. Majadi mati kia teloan nyaman sabak mak le bodi isapora astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari. Haji apa hilak kelak muni boleh. Apa tempat kering apa kaki bu? Siap tak siap ngamal laki kira-kira? Siap tak siap ngamal laki? Umat-umat terdahulu tak ada sih bisa ketika itu kak. Makanya Allah ada di dalam Al-Quran lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Coba perhatikan umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim tak dinto tak bisa ngaulai kenceren kecuali saya kelakoti wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ni ka ayat bani untuk umat Nabi Muhammad, untuk umat-umat lamba lebih orang mangken pah ketok kalak konco ngetok wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tak bisa ngaulai kenceren mun tak kalakotibi teti mun tahlil ekere maki tak ada pak bulan tak kalakotibi ayat tak ketok kalak konco mun karo konco ngetok tak nyaman tak ya bu. Ki kok kang. Mangkana ayatnya secara lengkap ayat ini lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Nih kebungkana ayat tuh. Wah ketok wa allaysa lil insani. Ibnu Abbas ada bu. Mun ayat kak dintok khitabnya umat Nabi Muhammad itu cuaki cukanda umat Nabi Muhammad maka ayat kak dinto mansuhul hukmi hukum yoba kalaban ayat selain cepon Ibnu Abbas. Napa ayat sing ubah? Ayat yang menjadi ayat nasikh. Ayat apa? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ayat ini jelas nunjukaki bahwa kenceren bisa iampong ngaki deka orang
Dadi ngirim ganjaran kak dinto depak. Mangkana umat Nabi Muhammad istimewa itunya seksa bi Allah itahan tak kira tuman tepak dek kaula ajunan selama maca istighfar juga seksa sering Allah itahan ketika kanjeng Nabi ki ibadah. Kauntungan nomor 2 ketika masuk ke alam barzakh kaula ben ajunan kak dinto umpama ganjaran didik bisa transfer bisa kirimi ganjaran dari itunya umpama tu sebanyak bisa kes bisa enyo anak kisapora bisa odi kak dinto keuntungan sita ibri ke umat-umat nabi lain tapi kau leben ajunan paringi bi Gusti Allah amin Allahumma. Nomor 3 terakhir tore bah mulai bareng apa jak gelak make Roma pada dalam Jumat sate bu yang ku karo yang pun tenedok dalam Jumat ada macam nak kena santri apa tu malam Jumat dia ada ben mati ering kafir betong bolo aja mun sekalian tu menwah 2 kali terus mak bolo menwah 3 kali terus sebolo mun kena 4 kali benih karo orang kafir terus mati make selake talkah cak gelak ongguan bu makanya gue selalu ngobrol lagi nak sambian ni kamu sampai talkah ngaji insyaallah tak kira abini boleh oke. Karena gule man kaman sampean ni kata usaha nyon ke Allah. Ya Allah, laki gule cak babini lagi boleh. Gempang mun ring laki lagi sampean mun tak bini boleh gempang. Nggih. Cara nak pekenyang. Awak gele ongguan, Bu. Beh. Umpama ada eureun ka. Ring laki ni mun roma lagi kenyang keluar make bidi nasihat tak kira ngakan. Nggih ka. Iki napa nggih? Roma nangakan kok gereng dengan morong giben buja acan karo kengi pekenyang keluar tege pokok sape tak kira ngakan mun kenyang keng make Roma kok benten mun tak yang kaaki tege pok ben gereng ki luar apa gemet makanya cek heran sampean mun bedreng laki abini boleh mi abini boleh cek ratinan bini nah make ratinan bini na mun tok terasa hahaha itu lit melkodep temon itu lit boleh melkodep barang irake bah napang. Oh jangan selake daripada napang tanggung abine ra ko ora geuy. Nasan misan tak tu mana gentang. Ongguan debu, kula andi kanca bu, andi kanca kula. Mara amal laki, mun tak lagi, mun tak abine boleh. Haram mung gua. Kula andi kanca kula ni ka abin 2. Abine boleh. Ring Penggalan abine boleh. Bini nak ring timur, keng tak kebal atau tepak kancana sambian bini ni. Takut tepak kasih hadir bini ni jatuh. Abini boleh. Panabit. Temu bini situ wajah abini boleh. Sekejap dari saya temu ni ku tak apa telak ben sing udah. Sing udah saya telak. Bi kuliah tanya lagi. Telak bini sing udah. Cok bini kuliah situ wajah pinter lah tapi. Pinter dak rem. Ya pani temu kuliah si abini boleh dia kula kikir. Kula tak kikir kuliah lanang tenang bagi tugas. Bagi bektok ibarat 3 hari temur 3 hari. Ya bini kula pinter ku kula pan beje mangkat ka temur. Cek saking nase ku tak pah epakan gelu kula tadi. Pah epa kenyang kula. Cek mak kita anda kula pah epak saya tulang ke ibu. Cak gila ongguan deh bu. Haram mak kita anda kula pah tulang ya cedak ya. Ya debak kon sing udah alentek kula. Haram mak cemi cabe cak bukeng bakune. Aduh, canggih lagi, cocok pidato mereka. Ibun budi ngocak, iberi mon gede mereka. Ngajak gue bater, kak tolong nabi gulam pian makin kak. Oh, kong puk deki sampian lepas maju kak. Tulang benda kok. Lepas ngelaki sendok cedaki bu. Nase bu. Anapit bini saya ngode bah, noja. Mungkin sedikit to kak tinggal kak gula benih karo parlo pesene kesampian itu. Sampian pah laya mutu wala yahya itu. Nah, tidak bermutu banyak biaya. Ya bah. Adelak ya adelak ban sing udan. Ya ongguan nih adelak. Sing udan bah lo endo. Ya selaki entar tedung entar ngide karo. Ya mi tak ngide. Oh. Ada kak. Mungkin beri becak buka gitu. Alentek. Wong bon mang kata ultat. Pah ibakan, pun mangkat pah ibakan. Mungkin tanda pak saya cedak gitu. Aduh ya Allah. Keng bihula gani bini tak gebele romai kita kok. Ini kagak kesampian saya nggak. Anu YouTube sensor deh kayak gitu kok.
Takon ni bini ni ku ada gula ke pakai nyanget tok ni ke. Ya macam benda secocok di na. Ngana make dajan dano ada hok mana. Make tak pati becek kalau semua polom podi didik orang kakak. Apa? Iya mah ya hok mana ni. Ini. Ya keng sepor je nang atas tu kok pepek kok ni. Maksud mah. Sepakatan. Udah MUU nak gelu kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Pertama keistimewaan umat Nabi Muhammad Kak Dinto ketika benda itu Nabi Allah selamat dari sek. Nomor 2 umat Nabi Muhammad ilmu kubur Kak Dinto bisa ikirimi kenceran. Umat Nabi lain ada sih bisa ngirim kenceran ke ilmu kubur. Umat-umat Nabi lain tak ada sih bisa enyo lagi sepora ketika situ Saudi. Umat Nabi Muhammad bisa. Makanya ummati ummatun marhumah termasuk umat seikni serbi Allah. Asyukur tadi umat Nabi Muhammad. Nomor 3 terakhir istimewa itunya, istimewa ialah barzah, istimewa ya akhirat. Kaula ajunan raja tusak banyak kelero, banyak ala kusala, tapi yang bi syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma. Syafaati li ahlil kabair min ummati tang syafaat sedia aki datang umat saya raja tusak. Kau leban ajunan saya raja tusak. La taqnatu min rahmatillah wa la tayasu min rauhillah. Sampai putus asa dari rahmat Allah. Minta sapora pangapuran Allah lebih raja. Umpama lan un sapora pak kuntu sagak dinto ta sapora saking dari banyaang. Lok tada saking dari ebeeng. Mate sampai ibu tusak. Cek ko beter Kanjeng Nabi ngambek kaula ajunan. Haud itlaga. Lakar orang saya raja tusak yang bersyafaat bi Gusti Kanjeng Nabi sepenting gelem mau selawat da ajunan epon Gusti Kanjeng paham jelas makanya saya nggak selawat nikah ku gengku bisa biang selawat nikah biasa aki mun bisa sehari 1000 selawat pas saya mau selawat sampai 1000 di dalam sehari sampian itunya Allah petaka hajat akhirat epon Kanjeng Nabi wajabat lahu syafaati wajib tolongi bi Gusti Kanjeng Nabi artena tak burung boleh seahli mau selawat dak Gusti Kanjeng Nabi bekal pecrah sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita diketahui bahwa kita umat Nabi Muhammad? Bukankah di mahsyar semua umat ribuan triliun apolong dari umat Nabi Adam sampai hari kiamat, bagaimana kita diketahui kita ini adalah umat Nabi Muhammad? Tidak. Makanya Kanjeng Nabi ini kayak dibuaki Sayyidil Ghurril Muhajjalin Kustena muak semencorong. Kau leben ajunan ketika masuk hari kiamat budian, ketika masuk ke mahsyar kau leben ajunan, maka muak bentanang kau le ajunan, bencetang ben kopeng kak dintotera pote asinar min atharil wudu ni kasih sebutaki Ghurril Muhajjalin terak mencorong. Makanya mun ngasai mun ngosap cetak kak dinto untuk Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i sampean keng atuli taki aing neka cokop ampun sak tapi kesampurnaan kotu osap kapi kabudi apa napa mak lebu dian seterak benih karo terak dina ngetok enggak nang kondang sampean patut ke depan dia jadi wah popote kapi dia bu jadi mun ngosar senikan har aletu ya cek ngecitnya hutang cetak aletu siapa nyebut merconnya ya kong. Jadi mun ngaswe cetak neka Imam Syafi'i neka ngala aing cetes bisa pun neka ampun cukup tapi kasunat tenang becuai kapi apa napa mak le kau leben ajunan ketika pote budian pah pote kapi benih pah karo pote dina ngetok paham kibuk ben maswe obuk neka saya enggak obuk neka saya becuai neka kotu obuk saya beda di dalam betes cetak sampean mun obuk lanceng di audu mari tanang pah obuk saya becuai saya kanto saya luar cetak neka udung sampean tak sah jadi kotu saya kanto saya cetak paham jadi makin obuk yang mun saya luar cetak kan ngerto kanjengnya itu pak kanjeng teh ya saged aku ada boleh tuku nih aduh haram jelim rusuh ini apa je lagi ngiberi lah boleh
Cang ni bining genteng meni buka kocan ni. Belamba deh bu. Yang Ahmad Dhani mungkin. Cang saya budi beni Ahmad Dono yang. Apa? Ada cak komentar ngelek nge-share baca. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetipe kalpote kapi. Mangkana mun audu pasampurna. Mangkana wudu gak dito beni cuma etunya. Ya khairat faidin raja. Etunya orang ahli audu ni bu. Maka bekal bede sonar, bekal bede nur. Orang mun ahli audu gak dito kak. Beni bah hau begenteng, beni bah hau beratin bu. Keng sing abes rubah seneng. Maka dari bini sampean ni kemontro eka seneng naureng. Beni skincare asli, beni beda. Hahaha itu. Karena sampean mun sejana beda sampean ni kajian tak kira auto. Eki napa ki? Daripada boleh keng paha beda iki auto. Ali penan pulan tebel merocong. Kancana magi akan deset agek. Libat di mabuk. Ya dai. Ben siapa? Tentang si kokon ni. Ben siapa? Cempa piar ngara. Arab. Sani kelakar beda lipen ni kak. Kak aing dako. Makanya sampean montro saya. Benih beda bu. Wudu daimul wudu. Kulis sering ngabada iman kak man. Reng bini montro ratina dua ni kada kelak. Kose pertama daimul wudu. Biasa aki audu. Biasa aki audu. Sepertama. Nomor dua montro ratina. Nyari kanca secubaan. Ratin sampean. Karena bagi sampean ratin. Mun kanca cung ratinan boleh. Elang sampean bu. Sampian kuning, keng kancana putih, ya hilang sampian. Sampian kuning, kancana coklat, bahaya. Sampian coklat, kancana celeng, ganteng. Sampian celeng, kancana boton, pada gereng dua aja ya. Itu sedikit kejaran. Kula ni kan, telo cek kene, keng buruan aburung ben Habib Alwi kan sakapan mancung paling nggak 1 koma kula. Abu dorong, pada salaman kula, anakin sini ke atas. Benih kula sepandak Habib renjeng geluing ki. Apa rumah Habib Zainal pada nih kedek mana. Jadi nak baca ngelajen orang ni kengki. Nangki kalau kapan dia nabi ke segula, bak mau nyorot ke budi gula. Baik nggak ada kontak deh. Ya Allah, tadi orang ni kena. Emang kini kalau beri nano jangan lempur, ini ngari pah cabrak dia. Kalau orang juga yang kata sebekun pandai dia. Tapi lo apa buk? Jadi pak keroma ada kibani yokor mancing, yokor tedung aja. Oke, ada saya pandai karo orang dia. Tak berjaya mah, iyo tiaga. Tak ada. Macam cuma kikak bung, maki buan mun bung kana kini buana semangka robo, semangka bu. Enggak bung kana ngak di jero, kondur temun. Ah dia keng maki semangka ngak di bung kana buana. Kampak tak yabi bu. Pola beda terus ngampung buana deki mayu. Pon. Sepertama keuntungan umat Nabi Muhammad benda itu Nabi Allah jamin tak ada seksa selama Nabi Muhammad odi seta tak kira bidik seksa selama kau leban ajunan kesokan maus istim seta keistimewaan dua dalam berza kau leban ajunan bisa etologi bisiodi kalaban acara haul ketimangken nolongi seseta kalaban iya khole kau leban ajunan bisa mastiaki seseta selamat ajunan Allah Subhanahu wa taala senomor telo ya akhirat kau leban ajunan bekal syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi maka ajunan termasuk umat sepaling untung. Pabanyak syukur ke Allah, berpabanyak masalawat Gusti Kanjeng Nabi. Insyaallah kau leban ajunan termasuk kelompok-kelompok saya selamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sajam langkong gela 2 situng saya kedua makin 2 saya kedua. Korang mah ayo. Sampai sih kocak korang. Korang unjang boleh. Ini mami ada lobang tadi. Lah kada. Ya dah iya mun ki ada nakin sari lobang tadi. Mun la abid ra tak kin pas saking sabe masuk. HP re buku mau pentong sekali biko. Oh mendemen dia. Waktu kamu nyaja mah telur rasa apa?
Bapak Ibu hadirin, sanau sambil kerja, tikal khudz ma sofa wa da' ma kadar. Jak kerja buang, setelok nikah kengai. Ben menter teti ilmu saya malaki. Amin. Takut beda bahasa saya kasar dari Al-Fakir, Al-Hakir, Muhammad Khalil Yasin. Nyun saborah, setelah betes epon. Mana bi beda bener asli fadl dari Allah. Mana bi beda salah asli umber dari dengan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin. Gipi ansor sabada ki acara ketimangkin ka ditu manter bi Allah ibrahim nebal santunya akhirat. Gipi ansor itu akinah manter tak waktu ak. Ya mentua kan beni pemuda boleh guleku. Maksud teman terlanceng umur sebarokah. Satu aja senyumpang, satu aja seapareng manter bi Allah pering balasan keleben balasan sampurna dunia akhirat. Satu aja sehadir manter bi Allah pering teka hajat. Manter satu aja sehadir epa polo ngasareng ke Haji As'ad Samsul Arifin. Amin. Satu aja sehadir manter eka polo ke Haji Hashim As'ari. Amin. Satu aja sehadir manter eka polo ke Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Amin. Ben satu aja sehadir manter syafaat Nabi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Pokoknya pas tutup, ngereng tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulikul khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقوله لا إله إلا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله. واجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الجنة مع شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني وأدخلنا الجنة معك يا حاج هاشم أشعري وأدخلنا الجنة معك يا حاج أسد شمس العارفين وأدخل الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين يا الله. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل حسن الخاتمة واجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والموس بالنبي خير وبأم المؤمنين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.